joto hambai sentini Gandatwisa government degree college sentini TISF chini Chubakha hambai sen kabama tini katal student first semester broadly admission tumo ini 14 tarik to 19 tarik korte welcome sen bono lamsonai sen bono kabama chubachuk khaitune body any problem so to z bono loge tuma dara onek kisu ini admission rang problem ni berarti admission ni ya sem problem chubachuk khaina sen chubachuk khaitu ta present bottoman jemon chini bakayong tam bomu khaini Thalaiva Molsom jeung tini bina bini admission rang kring bai jeung bina chini TISF ni drop theke jeung baba chini Chubakha bai jeung bina tini admission theka binamulya chini hamjang mumbai to agun bagai ara chini Gandatwisa in charge tongo rothi taku rothi tripura bobo ekta konsa dotana hambai dipur kaham tini Gandatwisa government degree college ni jara TISF Tripura Indigenous Student Federation Tripura chung hero tini সবাই লেখা তো তিনি 14 তারিখ 19 তারিখ অবধি তিনি Gandatwisa সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এডমিশন চলে দङ অবহাই তিনি Gandatwisa ডিগ্রি কলেজ বা চলে দङ তো जों তিনি ফাই সবাই যারা তিনি twiprasarwchapmwng যেমন 19 টা ট্রাই তিনি যেটা তিনি রাংনি প্রবলেম তিনি borang admission Wngnani pakai berlama sia kita dokumen থেকে শুরু খাইছে কোন চিনি কলেজ কমিটির প্রোগ্রাম ব্রক কতগুলো হেল্প খাইকা তিনি লোক বেশি কিছুটা তিনি লোক বাকি রাখা তো जों 15 तारिख 16 तारिख 17 तारिख 18 तारिख 19 तारिख अवधि जों दंनाय 15 तारिख जरा जों नायो चिनि twiprasarwchapmwng जरानि मध्य टाइम मिलायो बिसखां आबो माते जों जतनो यागुमै जों बिसखां आबो अबरि बागे TISF सारा त्रिपुरा जों ब्रगनां कबंग जइन Wngnani बागे तिनि अरो काइसासिन ताखौबा जों मालायखा तामुंसि जामो Thalaiva Molsom Bono tini bini दुर्भाग्य হয়তো पबि फैखारां तो হয়তো गरिबफाना ओंखा जों बुनो चिनि जा मानसा बुनो तिनि जों रांखौ फैसा किसु ना किसु साहाय्य खायो जों एडमिशन खायका अबहाय गोबां मानसिनि